線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はこだま号静岡行きです。終点静岡までの各駅に停まります。 Welcome to the Shinkansen. This is the Kodama Super Express bound for Shizuoka. We will be stopping at all stations before arriving at Shizuoka Terminal. The conductor's room is in car number 8. Thank you.今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はひかり号名古屋行きです。途中の停車駅は品川、新横浜、静岡、浜松、豊橋です。 Welcome to the Shinkansen. This is the Hikari Super Express bound for Nagoya. We will be stopping at Shinagawa, Shin-Yokohama, Shizuoka, Hamamatsu, and Toyohashi stations before arriving at Nagoya Terminal. The conductor's room is in car number 8. Thank you.今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号博多行きです。途中の停車駅は品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪、新神戸、姫路、岡山、広島、小倉です。Welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express bound for Hakata. We will be stopping at Shinagawa, Shin-Yokohama, Nagoya, Kyoto, Shin-Osaka, Shin-Kobe, Himeji, Okayama, Hiroshima, and Kokura stations before arriving at Hakata Terminal. The conductor's room is in car number 8. Thank you.